aswang dun. Mag-upo lang, mag-upo. Dito tayo. Dito lang tayo, oh. Mainit nga dyan, mainit. Ayoko dyan. Sige, mama, baka matumbayan, ah. O yung shoes mo, saglit. Ayusin natin. Oo. Kizel, it's hot. No. You go inside. Ano na naman yan? Tara na, andun na ata yung teacher mo. Tingnan nga natin sa loob, nandun na yung teacher. Dahan lang, dahan lang. Ay, teacher. Si Kizel. Andun, gusto niya dun kasi malinis upuan dun. Tara. Tara dun. Kasi may malinis yung upuan dun, oh. Layat sambit. Hindi ibang bata yun. Huwag mo po si Kizel. Ambot, ah. Ano po? Pader. Oh, Anong kulay yan, pader? tupo. Madumihan yung damit mo. Huwag ganyan. Ish. Punirarya yan. May patay dyan sa loob. Sige, alika dito. May patay dyan. Ambot man. Ambot. May patay dyan, sabi ko. Tara na dun. Ala, kunin ng tao yung bag mo. Ambot, ah. Yan ka na naman.